जय माता दी। आज आम एंता गोटे प्रत्यक्ष देवी मंदिर की दर्शन करवार के सुजोग पाइछुँ जेनटा कि सोनपुर डिस्ट्रिक्टर उलुंडा ब्लॉक कुदमेड़ा गाँव में अच्छे से जंगल भितर अच्छे कैसे मंदिर जबार रास्ता है जेनटा कि सोनपुर रु प्राय 22 किलोमीटर डिस्टेंस रे मंदिरटा पड़ुछे। ये मंदिरटा रोड साइड रे नेनो रोड साइड रे गेट अच्छे इन आगे फिर प्राय 1-1.5 किलोमीटर जंगले जीवार पड़सी गलापर से मंदिर दर्शन करा जेनटा कि आम समस्ते माँ मेटाकानी मंदिर जानीछुँ। बाटे गला बेले प्रवेश और पार्किंग लगी किसी फीस देवार पड़सी बेसी किसी नहीं बस 20 टका पार्किंग और डेवलपमेंट फीस लगी नेसन और से डेवलप करसन। आज के आगु ये सब नहीं थी सुविधा यहाँ बने गाड़ी मोटर आना जाना कर पड़े जेबू ओडिशा गवर्नमेंट पर्यटन स्थली नामित करदेला से दिन ठानु तार डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाऊँगी। नहीं यहाँ आम जेन पूरा बढ़िया टाइम रही बहुत बढ़िया यहाँ माँ को जीवार मुख्य द्वारटा गेटटा एबाटू माँ को दर्शन वाली जीवार पड़े जिते जीव पाखे गोटे घंटीटे अच्छे घंटी बजे कर आखि जी आउ काଣା होता ना ये जंगल किसी नहीं थी खाली माँ को मंदिरटा थिला और 5-7टा नड़िया फलमूल दुकान गुड़ा जेना माँ को जी दर्शन कर होता से नड़िया फल नहीं माँ को दर्शन करूला। आजिकल बने डेभलप कर माँ को गोटे स्टोरीटे अच्छे प्रकृत माँटा ये जगार नहीं माँटा हूँ बौद्ध डिस्ट्रिक्टर बंशुणी गाँव में गोटे शुणी परिवार से जन्म नहीं बापा ना प्रताप सिंह और माँ ना सुकांती सिंह। ये गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरीटे हेमलता केन्ता करी माँ मेटाकानी हेले जन्मा जिते बेले हेमलता के 2 मास होता सुकांती सिंह एक्सपायर करगले और पिता प्रताप सिंह सुकांती सिंह मृत्यु रे मरणत होकर इे सियाड़े बुली बसले छुआ के धरिकी हेमलता झील के धरिक इे सियाड़े बुली बसले बुली आसिक जंगल रे पशिगले से जंगलटा जगार हूँ बाघझलपा सेनु से गोटे गस्तले थी से भी सेनु एक्सपायर करगले झीलटा आखिपाखि कहीं ना देखिक से झीलटा कांदी बसला। भाग्यवशत से जगह कि सुवर्णपुर राजा बीरबर जंगल के शिकार करवा आई से जो शुणिले गोटे झीर कांदवाटा से डायरेक्शन से जाइए देखले जे हेमलता को गोटे गस्तले बसिक कांदुछन पाखर गोटे लोकटे पड़ी से इरा देखिक राजा झील के निज झील कर प्रसाद के धरी आनले झील बोले आग्रह कले झील बोले स्नेह देले एंदर किसी वर्ष गलापर गोटे बहुत प्रस्ताव आसला से बाल्य विवाह प्रथा चली प्रस्तावटे था दक्षिणपाली शंकरा बेहरा पुओ वासुदेव सहित से विवाह करदे किंतु झीलटा बापा घरे रोते प्रसाद रोते रजार घर रोते जिते बेले झील के प्राप्त बयस है से शाशु घर के जीवार लगी कथा उठला किंतु राजा हेमलतार भविष्य कथा भाविक बहुत चिंता कले से इष्ट देवी सोनपुर माँ सुरेश्वरी पाक जगह गुहारी कले जी झीलटा केन्ता रहा है जगह इन रहा प्रसाद रोला एत सुखे रोला से जाकर केन्ता रहा बोलिक से चिंता कले। यहाँ माँ मेटाकानी माँ देले माँ सुरेश्वरी बाहरी राय को आश्वासना देली जी तार सांगे सांगे सबले थी तू चिंता करवा किसी आवश्यकता नहीं तू अचिंतार था ये आश्वासना पाइक राजा राजा प्रसाद के फेरी आसिले आ झील को सब जानी जोतक सब रेडी कले शाशु घर के जीवार लगी सब बंदोबस्त सरीगला शाशु घर के जीवार लगी किसी सैन्य मान को सांगरे पठाले रास्ते गला बेले कुदमला गाँव बाघझलपा जंगल से
କାଣା ହେଲା ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲାବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେମଲତାଙ୍କର କାନିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ସେମାନେ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାଇଲେ ଆଉ ଶେଷେ ଯାଇକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହାକେ ହେଲେ ଭେଟଲେ ତାର ଉପଚାର କେନ୍ତା କରାଇବା ସେଥିରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକଟେ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମେଟାଲୁରା। ତାହାକେ ଡାକିକିରି ଆଣିଲେ ହେମଲତା ପାଖେ। ହେମଲତା ପାଖେ ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସୁନାଗହଣା ଅଲଗା ବୋଲି କହିଲେ। ସବୁ ସୁନାଗହଣା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କରି ଗଛତଲେ ପୋତି ଦେଲେ, ଝିଅଟି ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଉଭାନ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀଟେ ଶୁଭିଲା, ହେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ହେ ସୈନ୍ୟଗଣ, ଆଇଠାରୁ ଇ ଜଙ୍ଗଲ କୁଦମେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାଘଝଲପା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଇଁ ସବୁଦିନ ରହିଯିମି ଆଉ ଆଗକେ ନାଇଁ ଯାଏ। ଯେହେତୁ ଇ ଜାଗାରେ ମୋର ନୂଆ ନାଁଟେ ହେଇକି ରହେବା ମେଟାଲୁରାରୁ ମେଟା, ଆଉ ମୋର ପଣତ କାଣିରୁ କାନି ମିଶିକରି ମେଟା କାନି ନାଁରେ ଏନୁ ମୁଇଁ ପୂଜା ପାଇମି। ଯିଏ ବି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୋର ପାଖେ ଆସବା ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁଇଁ ପୂରଣ କରିମି ବୋଲି କହିଲି। ସେଦିନ ଠାନୁ ମା ମେଟାକାନି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ମେଟାକାନିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ। ଯିଏ ବି ଏଠାନକି ଯାଉଛି ତାର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି। ମା ମେଟାକାନି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର। ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ନାଇଁଥି ଆଗରୁ। ଇହାଦେ କାଣା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଇଗଲା ବେଲୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଉଛନ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉଛନ୍ ମା ପାଖ୍କେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏତେ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ। ଏ ସାଇଟ୍ ମା'ଙ୍କ ଏ ସାଇଟ୍ ଯେନ୍ ଇ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଇ ଜାଗାରେ ମା'ଙ୍କର ଲାଗି ବଲି ପଡ଼୍ସି। ଇ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ କି ନି, ଇ ଗଛ ତଲେ ଏଇଟା ମା'ଙ୍କର ଲାଗି ବଲି ପଡ଼୍ସି। ଏଠାନକି ଯିବାର୍ ଲାଗି ମନା ଏ, ଖାଲି ବଲି ଦିନ ଖାଲି ଭିତର ଯାଇ ହେସି। ଏଇଟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟିଏ। ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଯିବେ ଅତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍, ଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିପାରବେ। ମନ୍ଦିରର ଜଷ୍ଟ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ଗଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ପାର୍କ। ଏଇଟା ଇ ରାସ୍ତାମାନେ ଯେନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟରମାନେ ଯେନ୍ ଆଉଛି ପାର୍କିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି ଇନୁ। ଟିକେ ଆଗ୍କେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ଟିକେ ମେଲା ଅଛି ଇନୁ ଚନା ପାପଡ଼ ସବୁ ଖାଇବାର୍କେ ମିଲ୍ସି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେନେ ରହିଯିବେ, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରସନ୍ ବୋଲି ଇଟା ଛୋଟିଆ ଚନା ପାପଡ଼ ମାନେ ସବୁ ବିକା ଭଞ୍ଜା କରୁଥିସନ୍। ଛୁଆମାନେ ଇନୁ ଖାଇସନ୍, ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଖାଇସନ୍, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବି। ଆଉ ଇ ସାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଆଏସନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ପାର୍କ ବାବଦରେ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି, ଆକୁ ନେଇଥି ଯେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକଅପ୍ କଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ମା ମେଟାକାନି ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପାର୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଏଇଟା ମେଟାକାନି ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନ। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଅଛେ ବୋଲି ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଏ ସାରି ଗାଡ଼ିମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ କି ନି, ଇନୁ ଭୋଜି ଭୁଜା କରସନ୍। ଏଇଟା ଭୋଜି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆଉଛନ୍, ମା'ଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍, ଭୋଜି ବି କରୁଛନ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତ ମାସ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଇନୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏସି। ପାର୍କଟା ଛୋଟ ନାଇଁନ, ବନେ ବଡ଼ ଅଛି। ହାତୀ, ଜିରାଫ, ଓଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦୁଲି ଝୁଲବାର୍ ଲାଗି ଜାଗାମାନେ ଅଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରି ଛୁଆମାନେ ବୁଲା ଖେଲା କରସନ୍ ବି। ଦେଖୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଛନ୍। ଯଦି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଲୁଛି ଥରେ ମେଟାକାନି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସୁନ୍। ଏନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଜାନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁକାୟିତ ଜିନିଷ୍ମାନଙ୍କୁ ଜାଣ୍ବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର୍ କରୁନ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରୁନ୍।
जय माता दी।